आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। बिहार रे अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन लगी आरंभ होईछि मतदान। ओडिशार नुआपड़ा समेत 7टी राज्यर 8टी विधानसभा उपनिर्वाचन लगी मध्य चलिछि भोट ग्रहण। आंगोलार 50तम स्वाधीनता दिवस समारोह आज जोगदेवे राष्ट्रपति। भूटान को आज 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री एवं दिल्ली कार विस्फोरण घटना परिप्रेक्षी आज उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति समीक्षा करेंगे स्वराष्ट्रमंत्री। बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन लगी मतदान अल्प समय पूर्व आरंभ होईछि। 20टी जिलार 122टी आसन पर एही पर्याय भोट ग्रहण करा जाउछि। एही पर्याय 3 कोटी 70 लाख अधिक मतदाता 1302 जन प्रार्थींकर राजनीतिक भाग्य निर्धारण करिवे। सेमानक मध्यरे 136 जन महिला प्रार्थी अछंती। मतदान संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। तेबे सुरक्षागत कारणरू गया, औरंगाबाद, बांका एवं रोहसत जिल्लार 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडल 1200टी भोट ग्रहण केन्द्र में संध्या 5टा पर्यंत मतदान हेब। 45,000 अधिक भोट ग्रहण केन्द्र स्थापन करा जायछि। समस्त मतदान केन्द्र में वेबकास्टिंग व्यवस्था होईछि। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने लक्ष्य 595टी भोट ग्रहण केन्द्र में केवल महिला कर्मचारी को नियोजित करा जायछि। 21टी बूथ दिव्यांगों द्वारा परिचालित होइथिबा बेले 316टी आदर्श पोलिंग बूथ प्रतिष्ठा करा जायछि। पुलिस महानिर्देशक विनय कुमार कहिसेंति सुरक्षा दृष्टिकोणरू नेपाल सीमा एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिमबंग और झारखंड सहित रहिथिबा अंतरराज्य सीमा को सील करा जायछि। नियमित पेट्रोलिंग व्यवस्था जारी होईछि। जयनगर, मधुबनी एवं नेपालर जनकपुर मध्य मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को मतदान शेष हेबा पर्यंत स्थगित रखा जायछि। निर्वाचन प्रक्रिया को तदारख करबा पई राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय रे एक अत्याधुनिक नियंत्रण एवं तदारख केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायछि। प्रथम पर्याय निर्वाचन गत 6 तारिख रे अनुष्ठित होइथिला। एथिरे पाखापाखि 65% मतदान होइथिबा जଣା पड़िछि। आसंता 14 तारिख रे 2 पर्यायर भोट गणति सह फलाफल घोषणा करा जिवो। ओडिशार नुआपड़ा समेत 7टी राज्यर 8टी विधानसभा आसन में उपनिर्वाचन लगी मध्य भोट ग्रहण आरंभ होईछि। अन्य राज्यर निर्वाचन मंडली गुड़िक है जम्मू काश्मीर बोड़गांव एवं नागरोटा, राजस्थान आंटा, झारखंडर घटशिल, तेलंगानार जुबली हिल्स, पंजाबर तरन एवं मिजोरामर डंपा। उपनिर्वाचन फलाफल आसंता 14 तारिख में भोट गणति सह प्रकाश पाइब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडारे आंगोलार 50तम स्वाधीनता दिवस समारोह में जोगदेवे। गत मे मासरे आंगोलार राष्ट्रपति जोआओ लोरेंस्को भारत गस्त अवसर में राष्ट्रपति मुर्मू को स्वाधीनता दिवस समारोह में जोगदेवा निमंत्रण करथिले। गतकाली आंगोला संसद को संबोधन कर राष्ट्रपति कहिसेंति भारत आंगोलार स्वाधीनता संग्राम को निरंतर भाव समर्थन प्रदान करि आसिछि। गत संध्यारे राष्ट्रपति सेठाकार प्रवासी भारतीयों सह भाव विनिमय करिसेंति। से कहिसेंति प्राय 8,000 सशक्त प्रवासी भारतीय आंगोलार आर्थिक प्रगति में सकारात्मक अवदान प्रदान करुछंती। भारत में विभिन्न क्षेत्र में ग्रहण करा जाउतिबा व्यापक संस्कार पदक्षेप प्रवासी भारतीय अविच्छेद्य अंश बोली राष्ट्रपति वर्णना करिसेंति। भारत एवं आंगोला मध्य वाणिज्य, निवेश और लोक संपर्क वृद्धि दिगरे व्यापक सुजोग उपर आलोकपात करी राष्ट्रपति ए क्षेत्र में कार्य करने को प्रवासी भारतीयों को आह्वान देइछंती। आंगोलार भारतीय संस्कृति को उज्जीवित करी रखिबा देश प्रति सेमानकर सम्मान एवं प्रीति को प्रतिफलन करुछि बोली राष्ट्रपति कहिसेंति। भारत अंगोला के युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण में सहभागी है। विशेषकर हमारे प्रमुख कार्यक्रमों कि अंगोला सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान की है। दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क बल मिला है। भारत की सांस्कृतिक छाप अंगोला में भी महसूस की जाती है। राष्ट्रपति मुर्मू आज आंगोला गस्त शेष कर बोत्सवाना को जिबे। 13 तारिख पर्यंत यह गस्त अवसर में राष्ट्रपति मुर्मू तांको बोत्सवाना प्रतिपक्ष डोमा बोकोंक सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आलोचना करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान को 2 दिनिया गस्तरे जाउछंती। भारत और भूटान मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रहिथिबा सहयोग एवं स्वतंत्र बंधुत्व को अधिक सशक्त करबा हेउछि प्रधानमंत्री एही गस्तर मुख्य उद्देश्य। एही गस्त काल में श्री मोदी और भूटान राजा जिग्मे खेसार वांगचुक 1020 मेगावाट विशिष्ट
ପୁନତ୍ସାଞ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ସିଙ୍ଗେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିମ୍ପୁଠାରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କାର୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପାଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଯାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍, ଏନ୍ଆଇଏ, ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଦଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ସତୀଶ ଗୋଲଚା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନିକଟରେ ଅଟକିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥକ ପୃଥକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଗତକାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, 15 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓନୋ କେଇଚି ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇ କମିଶନର ଲିଣ୍ଡି କାମେରୁନ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାରିଆନୋ କାଉସିନୋ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ରିୟାଜ ହାମିଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଇରାନ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମରୋକ୍କୋର ଦୂତାବାସ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ଜିଏସ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ଡିଶ୍ୱାସର, ଟେଲିଭିଜନ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାର 28%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ମନିଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ 18%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଟିକସ 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଦେଶର ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ର, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଭାବନାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଏହି ଗୀତ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଓମକାରନାଥ ଠାକୁର ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ଗାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥିଲା। ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାର ସଂସ୍କରଣ ପରଦିନ ସକାଳ 6:30ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଗୀତଟି ଗାନ କରାଯିବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନୂତନ ସ୍ୱର, ନୂତନ ଭାବନା ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
बिहार रे अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन लगी आरंभ होईछि मतदान। ओडिशार नुआपड़ा समेत 7टी राज्यर 8टी विधानसभा उपनिर्वाचन लगी मध्य चलिछि भोट ग्रहण। आंगोलार 50तम स्वाधीनता दिवस समारोह में आज जोगदेवे राष्ट्रपति। भूटान को आज 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री एवं दिल्ली कार विस्फोरण घटना परिप्रेक्षी में आज उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति समीक्षा करेंगे स्वराष्ट्रमंत्री। संवाद शेष ହେଲା।